तो विषय म्हणटा पळय तो मांडेच्यान आतां असेंब्ली स्टार्ट जाता. लॉंगस्ट असेंब्ली सेशन म्हणल्यार आतां तुमी फाटल्या दिसांनी तुमची प्रायवेट मेंबर बिलाक हें घातलेले. तुमची ती 2 रेजोल्युशनां कितें घेतलेली तितूंतलें कितें येयलां कितें आहा तुमचें? फर्स्ट ना पयलीं हांवें 2 घातलो ती जे आमचे बाउन्सरांचे हय. प्लस आमचे जे आमचे सोशल हार्मनी सांबाळपाचें ती 2 रेजोल्युशन घातली. तो नंबर म्हजो येयलो ना. पूण आनी एक घायलो हांवें नेक्स्ट एक काल फ्रायडे घातलो तें आमचे एक घायलो आमचे एसटी सेन्सस करपाचें कास्ट सेन्सस करपाचें प्लस आनी हें घायलें होमी स्क्रिप्ट ताका सेम दर्जो दिवपाचो कितें आमची देवनागरी आहा ते भाशेन होमी स्क्रिप्टाकूय दिवपाक जाय. सो हें म्हजें येयलां. सो नंबर 2 म्हजें येयलां. सो हें रेजोल्युशन आमचें डिस्कशन जातलें आनी अपील करतलो कितें आमकां सपोर्ट करपाक आनी हें पास जावपाक. एज फार एज असेंब्ली सेशनान तुमचे वेलीचे मतदारसंघाचे खंयचे विशय तुमी घेतले? तर आमचे पयलीं आमी सदांच घेतलेले आहाय लास्ट 35 फिशरमॅनाचे कित्याक आतां तेजें सिजनूय स्टार्ट ते डिफिकल्टी ते जाणा ते रिटेनिंग वॉलाचे ते जाता प्लस आमच्या लायटीचें पावर आमकां जायते ह्या पावसांत सामके प्रॉब्लम जाल्ले आहाय कित्याक आमचें अंडरग्रावंड केबलींग जालें ना. तशें टेंडर कितें जाल्लें तेंय आजून कामय स्टार्ट जालें नाय. आख्खें रिनोवेशन आमी चिंचिणी सालजोरा ड्रामापूर एरियान जाल्ले तेजे भाशेन आमची आहा ते इश्यू आमचे जायते वर्सां जालीं चिंचिणी पंचायत घराचें. सो फायनान्साक लागून आमचे 15 फर्स्ट फेज आमकां कोत म्हणली पास कोत म्हणली. सो 15 crores जाता फर्स्ट फेज जाता तें आजून फायनान्शियली आजून पास जालें पूण सीएमान म्हाका इन्शुरन्स दिल्लें आहा तें आपूण पास करतलो म्हूण. तेजे भाशेन आमची आसोलना पंचायत आहा ती टेंडर जाल्लो पूण तो सिंगल टेंडर जाला. सो तो परत हांवें जावन ती पास करपाची आहा. आमचे सांजे DRL आमचे वेलणी आनी चिंचिणी ह्या तिनूय एरिया आमचे आहा दिगारपल्ली ह्यो अंडरग्रावंड केबलींग जावपाक जाय. प्लस आमचे हेल्थाचे इश्यू आहाय आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेडेशन आहाय प्लस हेल्थ सेंटर आमकां सांजे DRL